हमको बता लो समझ पकड़ मोरी भैया रे अरे भैया रे ओ चार चार युग की लकड़ी जलाई चार चार युग की रे ये लकड़ी जलाई लकड़ी जलाई लकड़ी जलाई माया मेरे सदगुरु माया मेरे हरि ई कबीर साहेब कड़ी बोली कमाले आम हाथ ऊंचो कर्यो कि बापू ई धुवाणो कियो तो केला तने आटलो समजे तो धुवाणो नो देखाणो तो के देखाय धुवाणो नो देखाय नहीं धुवाणो ई बे धुवाणा में फेर छे पण धुवाणो તમે જો ને ઈ તો ધુવાણો જ છે પણ જેને સદગુરુનો રંગ લાગી જાય ને એનામાં ઓટોમેટિક ધુવાણો થઈ જાય એને કે ધૂણી ધખાવી બેલી અમે તારા નામ ઈ ધુવાણ ચાર ચાર યુગ की लकड़ी जलाई चार चार युग लकड़ी जलाई तुम्हारे माया मेरे सदगुरु धुआं समाया हरि गुरु इतना
ગગન મંડળમાં सब संग मिलके रे माखन वीर ले पाया सतगुरु माखन वीर ले पाया मेरे सतगुरु इतना भेद बताओ इतना भेद गुरु जी इतना भेद गुरु इतना भेद गुरु हमको बता दो समझ पकड़ लो नी भैया जल तेरी मछिया जल तेरी मछिया जल तेरी मछिया जल मावियानी ईरा यगर जमाया रे ईरे ईरा सदगुरु कौन कहाँ से आया इतना भेद बता सुनर शिखर पर शिखर पर अमर गुफा आसन अधर जमाया रे कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीरा रे जाएगा सोई नर पाया मेरे सदगुरु जाएगा सोई नर पाया गुरु। हा 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 बापू बंडल
વાહ બાપુ વાહ તમારી મોજ આખી અલગ છે પિયાલો પીધેલો નક્કી દેખાય છે એમાં મને હવે આ નાભી કમળથી ઉડ્યો એક મોરલો અને બેઠો શીતલ છાયા સુરતા સુહાગણ બની સુંદરી અને સુના સુના શહેર જગાયો હે આ તો ભાઈ મોજ મોજ છે